kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 Dito po tayo. libre na palagay. Anong mall to? Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang. Dito tayo sa 999 Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, 999 temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, 999 supermarket. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Sige na, pumili na kayo. Temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ayan, tama din. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper Ayan glass, po, yung pamimili po, ipamimigay po yan doon sa nasunugan sa may Malabon noong December 1 sa aming kasamaan po sa Mia at Deep Solid po. Yan sa Marina, Deep Solid, Pila Federal Region. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Magkano daw? Magkano? 100. Ayusin nyo muna rito, tapusin nyo muna bago kayo lumipat. Kuya, magkano yung suki? Kaya mo? 150 yan ate. 150. Isa pang green. Isa pang green. Wala kayong picture lang. Parat lang yan. Isa pang green. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ang bisita ko dun sa bahay, tag-isang soft ni bro, RC. Wala na ito. Marilo, kay bro Lolo. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, temper glass, Pangalan. 50 na lang, Lalaki ng pangalan. Ate kuya, temper glass, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, Lagayan ng asin, libre na palagay. asukal. Ate kuya, Sige, Jay, sige. Para wala silang Ate rep. kuya, temper glass,
Para malamig ang ulo ng tubig. O, yan. Ate kuya, tempered Okay na yan. libre na palagay. Ate kuya, tempered libre na Eh, mamaya, discount. Ate kuya, tempered libre na palagay. Ate kuya, tempered Sa kalan? Yan naman to. Ate kuya, tempered libre na palagay. Ate kuya, tempered Magkano to? 20. Siyempre, Ate pag kuya, tapos sa tempered vulkan, tapos Ate kuya, tempered Ate kuya, tempered Ate kuya, tempered Lalagyan mo sa bawang. Ate kuya, tempered Ate kuya, tempered Bili ko ng baonan. Bili ko ng baonan. 50. Ate kuya, tempered Lamesa! Ate kuya, tempered Ate kuya, tempered Yung sili. Lagay ng pangulam. Sabi ko. Sabi ka. Pero yan dito is Lamesa. Ha? Lamesa, 900. Pero yan dito. Tapusin mo na yan. Bibili ka na yan. Super pala. Wala siyang lutuan. Bigas pa. Super pala. Huwag na ganong ano. Kasi magano pa tayo ng grocery. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang. Kaldero. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, Nilalagyan natin bigas. Ito na ba yung napili? Ate kuya, tempered lang, Kuha na ko ng dokumentary. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na Okay na, meron na to. Ate kuya, Okay na to. 50 na lang, libre na palagay. Sis, meron na nito oh. Meron na. Ano? The aspan meron na ba? Yan na, sa lahat yun. Oo. Yun, meron. Kumuha ka. Ate kuya, tempered lang, Dito mo, dito ko na bili. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 Wala na pa kayo. lang, libre na palagay. Resibo talaga Ate na. kuya, tempered lang, Meron po. Eh, yun, dun yung, i-transfer nyo lang ha, kasi kailangan yan sa dokumentary. I-attach kasi yan sa government kasi yung mahanapan kami ng Sa resibo po kasi bawal po. Sa resibo po kasi bawal po. Baka kasi mag-cancel Oo, po. okay. Sa transfer na. 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na palagay. Mamaya, transfer na lang. Baka mamaya mayroon pa dadagdag o may buburahin. Ate kuya, tempered lang, 50 na lang, libre na Wala nga, palagay. ano? Ayun pala may kaldero. Ayun nga oh. Ate kuya, Isang set? tempered lang, Magkano isang set? libre na palagay. Ate kuya, tempered lang, 50 Okay.